May bunker tayo dito si number 6. Sa mga may buo-buo dyan, patrade na kayo. Nato isa ba? Iwit na talaga sa magpapatrade dyan ha. Bigwin ma'am. Alam ma'am, ayos ha. Sige, wait lang po ha. Salamat po. May naka-withdraw ako. Naka-trade ako. Sayang. 48 sana ako ako. Sige, Ma'am Empress. Bigwin, Ma'am Del. Bigwin po sa lahat ng naglalaro. Ito ulit ha, kay Ma'am Empress po. Accept agad kung manipal. Thank you so much. Sandali lang ha. Sandali lang. Si Madam Tang makipag-trade sa inbox ha. Islang yan. So, 200k Ma'am Empress number 5 kay Ma'am GC Chinita. Pastoral. Hala ma'am siya. So, thank you so much Ma'am GC Chinita. More big win po sa iyo madam. Sige, accept sa mga invite dyan ha. Traders. Pindutin talaga si Ma'am Empress. 60k lang po yun Ma'am Empress number 5 kay Ma'am Langgi. Thank you so much Ma'am Langgi. More big po. Thank you po sa paghihintay madam. Sige, accept sa mga invite dyan, traders. Yun, sige Ma'am Cherry, pindot ulit para sa 10,000, number 6 ulit na kay Ma'am Empress. Big win po Ma'am Shi, Ma'am Del, big win po sa lahat ng naglalaro. Balon. Sige Ma'am Empress, 170k lahat number 5, isang sports car at saka isang balon. Si Boss Agent Cherry na ang nakaupo Ma'am Empress. Thank you pa po lang Ma'am Cherry. 10k ulit Ma'am Empress, number 5 kay Ma'am Cherry. Uy Ma'am Cherry! Uy, Ma'am Cherry, bumalik ikaw. Nababa ako, sorry. Sige, Ma'am Empress, thank you, Aleo. Thank you so much, Ma'am Cherry. More big win, madam. Kasi po, Ma'am Ann, Ma'am RG, dali na. Readers, dali na. Ma'am Yang. Sinutin talaga, madam. Yun, 50. Kwenta lang po yun, madam. Ayun. Thank you so much, Ma'am Ann. More big win po sa iyo, Ma'am Ann. Thank you so much po. More big win. Wait ako sa magpapatrade dyan ha. Wala kong ipatrade. Sige, Ma'am Empress. 30k lang po yun. Number 5. Okay, Ma'am Ann. Okay lang po yun, Ma'am Empress. Ma'am Empress number 5 kay Ma'am Rose. Ay, sige, wait lang talaga sa magpapatrade dyan ha. Thank you sa pabuyer Ma'am Rose. More big win po. Salamat po ma'am. You're Ma'am Yang. Balikan mo po yan. Balikan mo na bitch. Balikan mo na doon. Sige Ma'am Empress, 100k lang po yun. Number 5 kay Ma'am Yang. 100k lang yun Ma'am Empress ha. Number 5 kay Ma'am Yang. Ayun, hinahanap pala. Thank you so much, Ma'am Yang. More big win sa iyo, Ma'am Yang. You're welcome. So, fireworks from nila kasi. 50k lang po yun, Ma'am Del, Ma'am Empress, number 5 kay Ma'am Del. Si Ma'am Del na ang nakaupo, Ma'am Empress, ha? Wala, Ma'am Del. More big win sa iyo, Ma'am Del. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. 300, carnival. Dala, ma'am. Dala, ma'am, Shai. Wala ko nakitaan kay naghang akong cellphone. Nag-send siya. O, carnival. Sige. Thank you so much, Ma'am Empress. More big win sa iyo, madam.
Thank you.